Amen, sunt solo del savorengo traio e pacea le devleski tavel pe savorende, a karastumene kaderiat, willkommen ke școala bris virtuel, a kamaste penastumene te willkommen sen, na isisle devleske mai sale pral ka sen kateu pral, vi po Facebook, vi po Zoom ka di kename, siame ko diabach ageste selasi kotoru katarodel, e kotoru mangoan am perețiele devleski, a kamas vite penastumene o tema ageska estejal, o tema si Kanagetola e buci, Kanagetola o end of time, e vrema Kanagetola. Aia agesa maro pralo pastorulații, stanela minge vorba, aia mare cicaritorule că sia mența cate upral, stanela minge o cicarimos pa cado tema, aia camaste penastu minge end of time, kerentu migata ta shunen o cicarimus, de pachafte cate rodel, areați tuke ca jutimos pe cicotraio, Anacro please vi po Facebook, camaste penazle pralengele pe e ca si opral, tale manușenge willkommen sen, Keren teilen, vulaven, ajutina-me ande bucile de vleskite, vulajul ca do tema, te gbari școala si areat, e gbaro tema si, că trubulcea cimasa, te janenles de manuș, a nakodomu ho prala karastume, willkommen a vile pralenge po zoom ca penastumenge, na istumenge te senamența, te sentroi, fidel manuș, ca adicastume suaco data amența ande școala. Unama su pastorulați te putrâpesc cu microfonul, ai te jalangle ande școala. Amen. Eu te sunt solo de samare pralen că sam ande ca de școala ande virtual, ande școala că sam cateando Zoom, voi să sarec soba cărdi, ai penapti sunt sol tu model savoran, vera ci pende mai vege să grubu di moja al casale pral, că paște de trinșon la men ande ca de școala că se saco weekend, trivar o curco că parașcune savatone curcă, anda codu cam afte penaptu menge, chapeau, bravo, na istumenge che beslenca e cibut bite servin tu me fer lo ceea barit buci cărden anda codo mangafte sunt sol tu model ai te pocinel tu mengo del anda cado hai sarashunen tu me amende ai că e vorba de lo del te shunel manuvit tu mende anda e vorba incă cel var mai but cam asta este o tema so já la menge paște de dui curcă o tema si pa end time bușol endzeit e final vremea hai cam asta penastumenge că te stume caranda și hârtia andovaz Biblia pașatumenge miștos astavel că ando end time se but pointurea că trebuie te dastumența duma ande but cotora de duma eu pastorul Stevu pastorul Latsa mei hai și diken ven vidurea susas jicai samando tema age sacote cam asta dastumența duma hai te se cavastumenge che ande vorba end time le paslet niges o finalo mai but periodisi tu te caras dispensionalizația te hulavas când codo end time jefta eventurea bare te cărjonan de leste hai ame te janas ande Biblia cana ramol ai cai ramol pasavo evento cana ai pe sosco evento malagiole vremea. Sos că semnurea si, hai sos că semnurea n-ai ca bestimmte eventurea. Hai că la eventurea si, sa iec pașa vrestele. Ai, andi Biblia ramole butivar andictan hamime, numa sanda codo jutila meu Sfântul Duh, să rec puzzle, că trebuie te cida să andictan, e Biblia penel mișto căren că le însama pe vorba, să pe profetic vorba, că putergio l'anglatumende de oges, putergio l'anglatumende de tumareia ca le însama pe profeții. Te lasama ande vorba le devleski pralale, trubula mei, te hulavas, e vorba le devleski svako gela pe la cotan. Na primer, ando end time, ando final, la vremea co, si jeftabare eventurea, iec data si voi end time, ca si la dui cotora, manga paciftu mendar, le perviduca, saravenca e juli, mai anglal sartevele glata, ai le pasletni duca, ande end time si dui vremi, e vremea de 2000 bărși, vujăm sas end time, ai e vremea că cea că trei de la vivo end time ai voi penel la că Biblia că trebuie te janas cal pervi ducasam cal duito ducasam andic tan penel la că o pervo brșint că avila ando act duito o Sfântul Duh că avilo ai o duito brșint că avela o baro
Resveglio, Erweckung, Revival, că juvindi la Magda tai kangari, că ai codos o paslet no brșind. Ai coce trubul teleras and the end time, că na das palate duma, and the savi vremea sam and a gruno brșind, varando paluno brșind, jicai sam and the end time. Voi si and the categoria corco opeste, and întregul contextul end time, voi la de categoria corco opeste, că perioada că ai bușol end time, ai atunci avel baro evento că si te avel o rapture, o rapto, întrucung că vas o de la cangerea de barval că malajul de Cristosa ai lel chorel vas de la cangerea opre, atunci s-o trito evento si strazum palacodosi e tribulaționa, vei tribulaționa si pe la tetrin gândurea că penenle teologurea. E pre-tribulațion teoria, că angla codos te avel o rapture, e mit-tribulațion gândo, că pomașcar le ifta bărșângo si te avel, post-tribulațion, că e canagătona le ifta bărș. E romai cangeri mai budlel pe pala pre-tribulațion, că angla tribulațion e bari angla tribulațion le ifta bărșânghi avel o rapture, că cotesa mi mai but materialul andai Biblia, mai baro fundamento că și lasa mi pala codo. Atunci si te avel o pala tribulaționa, o duito data că avel o Cristo, o second coming, grastesa parnesa că huleltele ai mudarele anticristos, atunci cărgiol popanșto o millennium, gmia bărjraio pe cadapuf, o șofto pointo si, că este jală gbari cris, a oftato pointo si o traio eternal, le devlesa andoraio. Cadalai efta cotora sale andictan, andi escatologia, o si charimoi teologia pa end time. Acest cam aftumența că but divano vujăm saspendo, ai sipendo, me pa mură pațma, pandava fa cana mură parts, pe caco, că zumavaftis ca vaftumenge, soso end time, ai sose tribulaționa, că dui vremisi. Dui periodi, numai andi Biblia le, cadea pașa ei, pașa vrestera mome, dar hanță mai trudno să te încalavezi avri, numai turbulte încalavezi avri, te turbulte le era soso end time, ai sose tribulaționa. Ai pe cadea ei pașa vrestele, dar ceea ce pares, că ges andoges, momento po momento, e Biblia pinel somargio la iac, că de apa huvgio la end time, că n-avas de la pe cangări an de tribulaționa. Somargio la iac, no secundo ca secundo de pangle de saco, de la dui eventuri al bare aiknise. Andacodo, când das duma pa iec evento, abar pa duito, sapa iec vremea paște das duma, numai n-ai vorta pali iec vremea. No cadea se guci specialno, dedicatno, că zumavas a cana ande vorba le devleski de la zlatumența. Cam afti că vaftumenge so bușon e vorba end time. De latar de andagor. E vorba end time, lelpe de andagor, sar leape e cangării, mașcar le paianurea, leape vi o end time ando ceasul le devlesco. Că s-ar capinam tumenge, o delgăto s-ar dea pe schibucile jdovonța, șovar de ștainea profetico curcă. Găto s-ar dea, tărgear dea e buci peschi, dar și le ferdi e curco, lengă. Numai mașcar lengă o curco, lingă șovar de ștainea curcă, mașcar al dine, Andrei, e cangării că la cărdi andal naționi, andal de andagor. E cangării cristianitsco. Voi si e cangării andal naționi cărdi. Ai codea cangării andal naționi cărdi, voi leltan, ai o del care lasă ai buci, ai le jdovon gătărgiol parcă e vrea mea, ai lel pe când ai vrea mea la cangăreachi. Că de e vrea mea la milachi, le trușuleschi, o Nevo Testamento, că de e vrea mea că ai leape, e căbară brâșândesa. Adi Biblia sa profetime, că si te trade lodel pe pastletni vremi, pesco duho s-ar brâșând. Ai o profeto, o apostolo Petrus, motol, eta cadosi o brâșând, cadoso duho, cadoso sfânțomo, cadosi so șinadeau del, andel pastletni vremi.
no decata codo momento cana putergile cangere bujam pendea e paslet no vremea. Numa sar și avel de cotare paslet no vremea bujam na cledui mi berj. Cadu cam avatu mensati di cafa cana. Che cotesas o pervo brâșând, numai de paslet no vremea să dui vremi. O pervo brâșând, au duit-o brâșând. Codocamente motola menge, che vremea ca ai deamandre la cangereasa, a stardea pe decata acto duito, canara cagile cangării, numai lasă la glimito, ca ai pale stegătol la chi vremea sa ramula de romano, o romano de suiecto penel, che emisiona mașcar de națiunile nații e cangării sarjanaz la me de 2000 bergea cana, să la glimito, ca canavela limito, voi pale si te gătol pe schirola. Cana gătol la voi pe schirola, automatic palele rola, le judaia e compania al judovonghi te cărând buci e rola pe schite căleri. O tema așelle o Jefta vardešto curco, profetico curcoli jefta bărș. A cana camafti să cavaftu menga de patreto, ande bilda sar malavel codo. Tu me jenen sabo că co priciomo ca era molles ando Lucas 8 star vardeș. Potera mol que sas ogajo o judano, ca sas le schira clorui o merimo. Ai gălo ca Cristo te jutile so Cristo la raclorasa. Vos ascur cu orașai, barula cangereaco, ai mangelas te jutil la raclorate juvindil. Cote că jalo Iesus podrom leste delle scandodrom e juvli manga paciv tu mendar perché di me melali che cier de mil che manando zakono era clorisas le judovoski deshu dui bărșenghi. Ai vei caji e nasvali de deshu dui bărș nasvali. Hai sarjalo Cristo podrom ca era clori delles che juvli tertine pe kelime margime delles candodrom. Hai tergiarelo Cristo odrom le judovosa le raș juvindilles che era clora. Ai querel buci la gajeasa, já nem istoria que essa stardala, que tá jungalo na svalimo, ai querel buci lasa. So de vou querel lasa ai buci, și querel buci le gajesa, le judovosa. Querel e cajublasa buci, că la pe kelime. A cana șunem mișto. Era clogui le judovoski de judober shengila. O numero de judui andi Biblia să-l numere baro simbolico e profetico gela con alerela. O numero de judui bușolă compania le devleski ando purano testamento. O numero de judui bușolă cangerile devleski ando Novo Testamento. Era clorisas de judober shengi. Codea minil era clorise o patreto le judovongo. La codați o patreto le rașango le vortanema nu shengol judai help jutimot de juvindil pe palpaliu Israel. O Iesus ave lende numa tergel podrom ailel pe pala juvli că se avri andazacono că se ai melali. Consu codea codolasi e cangeri că se andal paianuri a cărdi andal nazi anda codora molcă de deșudui berșla nasvali. Cana avele juvli codea se cangeri já eles que lá sabut la but processo terjarele je la incha. Kai cine but ta cana gotol la sai buci avem cu culai penen gata muli au Cristo penel nai muli sovel hai golo ai vușadea pale la raclora. Codo bușol cana au Cristo gotol la cangerea sa ca dale candodrom lel pe pale catal judaia che incă cimule pale se te juvidille. Codo so prophetic meaning cata judaia che tergio lel pe cangerea dal nazi ai pale e cangeriste gotol ai pe pale le judaia. Cada vremea musa miștotele raz la pralali. Cana godi sandi Biblia pai vremea de sabaridar danger
danger gelasii, te spichis pe vremea când avea la Cristo. Cu Cristo pendea conici genel ceaso, conici genel gest, ai cina bărș. Ferdo delo sfânto pendea genel. Ai ci o șavle manușengo, care pendea pa peste. Numai când pendea o șavle manușengo, pendea pa Cristo, puveaco, s-o desas pe puv ci jangleau ceaso o gest. A cana genel o Cristo. Numai că m-a penaftu menge, tenalea rând ma fel, me că m-a ferti scavaftu menge profetic, că vorba le devleschi janglea evreamea la Cangereachi. Evreamea la Cangereachi, trubulte avel palai Biblia, más o meno ungefähr 2000 bărși, penaftu menge sostara cana. Jana ando Hosea șov dui. Jana ando Hosea șov dui. Putren manța Hosea șov dui. Cote se bari profeția, a cote penelă tacadea, ando Hosea șov dui. Hosea șov dui penel etacadea. Decata iectoșel întume, Hosea șov iec. Penel le judaia moton, aven palpale boldas camarurai. Vos se cai shindeasame, vos se cai sasterelame. Vo mardeasame, vos se te pande la maragani. Si te juvindilame, pala dui ges. Hai o trito ges, si te tolamendo pungende, te shai trai sanglaliste. Ca te del duma, pa dui ges, che si te juvindile palpale ambol del lende, hai patrito ges, che tolamendo pungende. Codo la dui ges, jal ca te ceaces e profetic vorba, că vare so si te avel 2000 bărși ca si te durol lendar. Ai o trito ges lengo si te avel o millennium e mia bărși pe cadea puf raio ca si te avel o government o baro cum piravel codole la ampereția o Israel. Acana tu pene sarra molcate dui ges, dar var dista tot ceasurea. Ei, numando profetico vorba aver fealola. Jan mansando duito Petrus 3:8. Duito Petrus 3:8 molcadea. Deja nen egela penel. Ca te del duma ceaces canavel o Cristo palpale, palpaslet niges del duma. Penel ando toto eg te janen, te navel anglatumen de garado. Eg ges cadel saragmia bărș, hagmia bărș saragges. Odel ci lunjarel soșinadea că si te avel palpale, numa siles rabda ca te saco manuș, te najal hasardo, ma te avel les vremea te chiilpe. Eta că te bujem penela menge că profetic vorba egges si egmia bărș. Duiges, trubun te aven 2000 bărș. No, e profeția pirel că 2000 bărș si te mekel odel le judovon rigate. O 3000 bărș pale vas de lopre, că vi codora molan di Biblia, că si te avel millennium, alende si te avel o capital pe sa o lumea si te avelende ando Israel. Ramol că sau narodos deja ando Israel. Cam afte penaftu me gevec bari profeția so ramol. De sa bari profeția. Le Christos că pungă ca second coming ando Israel po Ölberg po pe plai levuloieschi si te hulel. Ai coteste avel o centrum la lumeaco. Magaftu me condiționale rău fel că ci pena me vorta ca 2000 bărși, că din vina clamle 2000 bărși, ci pena me codo, ma cam afti scavaftu menge că Biblia janel pac profeția că si pe 2000 bărși cărdi. Janel tu me vorba că era mult pa samaritano, na? Era mult că leales, todales pogras, ingerdales ande hotelo, că te len star sama, o hotelo ai te len star sama să-i cangări. Ai penel so de te len star sama. Tu te das pogor pa la love. Duiți nogăru pune lovedea. Când la duiți nogăru pune lovedea, ne peso de sas pocindoles cu hotelul, pe duiges. Pentru că
Dava palpali. Aha, kana bol dava palpali. Vujam Deus duma dicas, ande kodo parabol, kana bol de la palpali. Kana bol dava palpali, te avea lavare su opral, încă mai puținava opral. Cam uite motol că și avea han se vrea mai opral. Cija na so časo, cija na so jes, numai di Biblia era momesi, vi cut caca motol cu coca de ale talentura. Ramol palabut vrea mea avilo. E Biblia janglea, hai profitil, că si te veleg vrea mea, bute mie berșenghi, penasca de cana sarna cledui mi berș, că ca kedas ando end time o finalo. Ande codo end time, si ca end time semnurea. Le semnurea ca ta end time. Ca rapto, ca intrukung, nai semnurea, vofsem. Co rapture, si e misterio, secreto, ca conici jangla paleste, vosas revenimele, Paulusosque, ai puterdo, pale pe vorba nedevreschi. Că penava tu menga verda ta mai but rap ce avujăm cărgile. Cărgile rap ce că le-au de le enojos. Alarden? Butivar cărgile rap ce. Hai bai steven rap ce, numai dați numai pe rap ce la cangareaco, că n-a pentru cum la cangareachi. Voi să misterio. Andi Biblia si, efta misteriul rea, andi aver tan penable tu menga men. Efta Geheimnisse an die Biblia. Je kan dalinde si o rapture. A ca Geheimnis, ca secreto, nai semnurea. Un numero anclel, last time, end zeit, finalo vremea, le pasletnice sa, palal pasletnice sa, Andrei Trubulvari ca te vel andogor o rapture, ca nai le semnurea. Hai pala codo avel e tribulaționa le ifta bărșca limpe, ca si le pale semnurea. Hai pala codo avelo second coming, co duito ca hudelo Cristo oficieltele, pale si le semnurea. Porme putergiolo millennium, pale si le semnurea, porme putergiolo e Chris, porme putergiolo Ohio, for eternity. A cana incașas ande caco, sos că semnurea si ca end time. Ca end time si le semnurea că se-l pervitu ca, co te încă n-ai tribulaționa. Co dea se vrea mea, că trăisa mea ca n-am de late. E end time lape de 2000 bărși bujăm, lape a startisardea. Numai că n-a sam ando finalo ca te end time. Ca n-a gătola end time, ci gătol să ai lumea. E end time ca n-a gătol fer di end time la cangereacă. Că si te avel vas vini, o rapture, jal. Că pe codo evento n-ai semnurea, că ci ja nascana. Hai n-ai le semnurea că garadolo. Secretosi. A ca n-a mafte penaftu menge, ca me sam ando end time, numai ci sam ande tribulaționa vofsem. Ando end time sam. Hai în când savo end time sam, o mai pasletno, o mai paluno end time sam, and acolo legeri so cărgion pe ando tribulațion, vujăm di casle că prea pașe că sam la vremea sa. Diclem tu me o Moses, ca na gălo te na căl întrego pustana, diclea ando Israel, Andrei ando temo halome. Numai ce mai răslo, Andrei? No saca de asta te avel, că avea medica sa de vremea Andrei, numai ce da sa de tribulațion, Andrei. Că prea pașe se vremea că vremea. A mesa mando end time de sapalal, ai ca end time si semnurea ca ta end time. Codolas si te discutiv tu mensa a cana. Na primera ando end time si te avel baro revival. Ando end time si te avel baro revival. Pa codo revival penelo Jacobus, panj jefta haiohto, o duito brâșind, o pasletno brâșind. Că si brâșind ca del duma, ca perel ando Frühling, ando primavera, numai si
brășând că perel ando herbst, ando fall time, pe tamna, ai o pervo brășând sas, o pervo șalato bărș, ca na lea pe cangări, ca na Hristos Sfântul Duho. O duito si te avel, pel pasletni vremi. No a mea jucras inche, o baro brășând te perel pe cangări, ca si te avel baro revival, de sa global revival si te avel pe sai cangări. Palai vorba că s-a global șudinira mol, ca dea vorba pe împărăția, pe sai lumea avea global pendi. Sa pala codo global priciomo, si te avea global revival. Ca dosi exemno and the end time, că trubul inche te avea. Dicesc că inche s-a mando end time, inche ci s-a mando tribulaționa. Că inche s-a mando end time. Andi code vremea, si te avea mai egela, că s-ar dica să o evecung, o revival, o resvelio, saca da sitavel e apostazia pe caveric. Apostazia bușol, am boldini vorba. Apostazia bușol, telesite perenle manuș anda pacemo, varcă palpaliste perenle manuș anda pacemo. S-ar dica să-mi pe egri că juvindilă cangerevaz, pe caveric dica să-mi șăla mii manuș s-ar dem pe palpale anda ceceu cristianismo. Cado penelă Biblia, hai cado bușol apostazia. Akanaka mai tisi cavaftu mengăvarăso. Andu duito Timotius, trin, iecto, ramol candel pasletni vremi, e vremea susama can actuel, nasul, cioră, pare vremi si te avem. Hai penel cote, s-ar cărgion ale manuș egoisturea. Egoisturea s-ar încă șora nas. Po lov, po luxus, po nasulimo, po cioromo, po bila javarimo, biza conosco ste cărgion le manuș. Le manuș si te cărgion wild. Le manuș si te cărgion savage. Le manuș si te cărgion jiki. Le manuș si te cărgion wild. Vorta s-ar trăis a cana cado del duma pa end time. Hai mai del duma e bari vorba. De sa bari vorba. Pale semno cata end time. Pervo Timotiu ștariec penel andel pasletni vremi. Pervo Timotius ștariec. Ginavid man sa manga matumen de pralali jutin mahansi. Pervo Timotio ștariec ramo. O duho penel de sa clear, jasno. Te andel pasletni vremi, ando finalo, si te avelăc apostazia, ste perenle manuș avri anda pesco pacemo. Că si te panden pe doctrinența catal duhure ale cioră, doctrinii că si catal duhure, catal benga cărde. Așundena cana? Ca te penel, când el pasletni vremi, si te cărciol pe spirituel, ec baro clicimo. Clicimo bușol, ec misunderstanding ande vorba, o clicimo bușol, clicia la gela pangli comburea. Ai penel visar. Penel duhurea cioră, specialisturea ste cărgion, te cărând doctrinii hohamne, că si cata dușmano, te încalaven manușen anda pacemo. Pa să avem manuș del duma cote. Manuș că si ando pacemo, te încalaven lavri. Hara mult but manuș te perenavri anda pacemo. No dentu me gându acana, o dușmano, codola duhurea că si cărde pel doctrinii. Cazul avem monte dilaren, manușenca e n-ai ando pacemo, vor că manușenca e si ando pacemo. Manușenca e si ando pacemo. No codola doctrinii, te n-a gândit me că se doctrina budisto, te n-a gândit me că se codai doctrina hinduisto. Codola doctrinii, anda codo penel specialni bengaton pe pala coda buci, te cărând doctrinii, te țârden le cristianon avri anda lingocea cio pacemo. Te-am calaveno ceea ce mă avri, ai te nacaven hohamno. Dicta că planul cărălo dușman andel pasletni vremi, că si te avem doctrinii ca în calaven le manușen anda ceea ce pacemo avri. Dicentu mea ca na sostar unipral, fel amborimale renma, ca e motonle manuș sostar sa doctrina, pe soste ca de doctrina, soste te marasa mea de doctrina, sostar și la sal doctrine tazlean dictante, malavas verdică pacea sando Iesus,
eta dikena kana sosi palal. Ye kanda kadala semnuresi kengla tumaria ka perjo. So de religii ando cristianismo, so de influențura, so de diferenti paia. Mi-a sunat univar calmanuș, andi e priciomo, panci diferenti doctrini moton. Ai, ci mai genele manuș, că e vorba doctrina bușol, o măsură ale cercimaschi. Au ni manuș, în programul să vă răsus cu doctrina, me când la așa te, n-ai barigel ale doctrinii. Cam afte penaftu mengă pralale. Codolegge la sa putreno vudar, garadeste del o dușmano, pescă ciogo duhonța, pescă doctrinența Andrei. Dacă dosi de sa important e școla, dacă dosi de sa important de la meu del manuș, me gugima dacă do kai si charen o chachimo, dacă dosi important ava savo andictan ai te controluis, dacă dosi școla bris, că școla bris n-ai pe canicaste baro, școla n-ai la acarimo te bireviri pel manuș, școla se la acarimo te servil pe doctrina, pe vorba, pe cercimole de vleschi, andictan la misiona la România. Că te sau dușmano, că biril te dilarel gajen, că se gaje profesorea, că sau de mai bud biril o dușmano, te clicilă că romesc, e ci anil vorta te ginavela teramol. Toacă n-am motos, apu n-ai barigela doctrina, de sa barigela se că cadean clele manuș avri anda pachamo, cadea clicil pe buci le chachimaschi, hai codosi exemno anda vorba le de vleschi. Exemno că trubul era casa me, o Iisus pendea and the last time aracându-me. Saco do semno, saco ce sa mi. O spiritual, tertin, mangama ge paciv congodia șunela pa la Biblia pena, spiritual curvișagose. Ando Apocalips, Revelation, offenbarung, deșueftator, amol pac baro foro ca bușol Babilon. Al cote penel, e juvli e bilași, anda Babilon. Cai hamil pe andictan la jugeniasa, o anticristo. Conse e juvli pralale. Penel la că juvli si. Numai tertin manga paciv musa vorta te pena pala vorba. Ramol că bari curva si codea juvli. Dentu me gândo sarbușolă cangerean de Biblia. Pale juvli. Numai până me ce juvli ramol. Eterni. Evuji, pacivali. Apoi ce curva. Până me gândo star că ci beșel fidel, n-ai troi, n-ai faithful le devlesa. Cadalasile manuș că hamim pe de mai bud religii, and de mai bud doctrini. Că penela menge, ando Revelation de șueftato, e juvli e curva e bari, că e beșel ca bud paia. Ande saco nație, ande saco ship, ande saco narod, ande saco vița, hai ramol hamil, pekelil, unfaithful la, mai bute religiența andictan. Soso foro Babilon avem le religii, le religion. O foro Babilon si că crede pesche o taua, e tora, o turm, o cărobucio, că crem pesche el manușe canab e religion, e drom tera când cadel. Babilon bușol, clicitura. Canagodi manuș clicina doctrinii, ceacimata, religion, andictan, codea la bușol clicitura. Diclean codel de ale semno, că ci mai le arena zie ca vresche, că clicisaile. Cadea le manuș clicin. Hai codea so religion, pe savo depinde la Biblia, Babilon. Hai codea să că ai hamil doctrinii, hamil ceacimata, andictan. Hai Biblia penel codo spiritual curvișago. Anda codo penel la că e juvli, e bilași. Sostare juvli e bilași. Că cotor cangereaco si te vele și e bari. Codea și e bari si e cotor cangereaco că si te jal ca rapcea opre ca pesco abiaf. E cangeri o cotor că si perdi mosa cristianurea, că n-ai born again, manuș că trăinando mas, manuș că si perde avreal cristianurea,
fer de religious cristianurale, lângă sa exice doctrina avel, lângă sa exice ceea ce mavel, lângă sa exande so pacian, pachamo savo handictan, hai mascaral, saco pachamo primil, ai pachal, ai aboldipe, ai querel, hai hamilne, codoso spirituel, ebruch. Sera pagajol spirituel. Mekelne devles, ai lempen de caver pachamo. Codolenge penela Biblia e bila și juvli, hai coda bila și juvli ramol site del zor la jigenia. E jigenia si o anticristo. Co anticristo site avel ande tribulaziona, site avele se gbarizor, te shai pachalnes le manush, că naftu menga sostar, că vo sal kangeran site cărele de unity. Pensar, eu, vles site avele scodeazor, că el bare pastor, el bare rasha, le bare religions leader, ca si fer di mosa cristianura, site așena de codevremea, hai von site preznainles, că vorta dromsiles, penaftu mega sostar, că voste penelnali în sama pel doctrini, zuma vasal doctrini te tasanectan. Dacă doramol o falși profet se ric la cangereachi, ca delle zor, o falși profet se te jutille, se cangeri se te jutir le anticristos. Numai să vii cangeri, o cotor la cangereaco ca eșili, ca cigele ando rapture, că nas cerci, nas bujile de vlesa, hai nas born again. Von se te așeni. Ai den ande tribulaționa, codo se cangeri ca de la ande tribulaționa, să vii cangeri, e cangeri ca nas cerci born again, e cangeri ca se per de religious. Acana tu cam pușez ma catarti janascado. Iar tu mența acana de vorba le devleski, hai să te controlis iec po iec. O duito Tesalonica, dui. Jan man sa duito Tesalonica, duito. Întreg capitolo sera mome pe iec felul divano. Apenas tu menga canau contexto antes social. Cado foro bușol Tesalonic, vosan de Grecia, atunci sa Turcia, abil dalinga vari convestea că gata din ani de tribulaționale. Ai lale dar, linete daran, ai meclevare sar palpale vesea ca Paulus, cai sam socărjul pe gata de aman de tribulaționa. O Paulus a cana delle atveto, așuna cana soso atveto palpale. Motolinga cadea. Cu cea vorba că ai pușlen ma penel pa canavela o Iesus, canavela o Iesus, hai amaro unity lesa andictante malajuvas, ca te del duma pa rapture. Lesa che tasa mandictan pa rapture del duma. Mangastu me amare drago pral, tena pa juventu marogândo cadea de fugo. Tena covleon, tena langan fer di pe caberic. Hai tena daran, tena me kente daravel tu me varicon. Vite penela varicon e profeția, hai nela tu me gădar, că gata cărgilea o rapture, va gata cărgilea de tribulaționa sam, varte nela tu me varicon profeția, varte priciola tu me varicon, varte trade la tu me varicon lila de amaroana, că butu bigata deam ando rapture Andrei, ando ges le devlesco, le rasco, tena pacian. Dicena cana sosi. Shai das duma pa apocalips, shai das duma pa rapture, shai das duma pa tribulaționa, shai das duma pa anticristo. Numa n-ai voia te mecas o duho daraco te manifestil pe te crel buci. Te catargodi avela că daravel va recon la cangerea că gata sam ando tribulaționa, că gata sam ando anticristo, că gata sam ando le trinșo. Ai le manuș daran. La darasa penel aracântume nadaran că si te avem manușca ca de pricion, ande amaroana am bol intra din atumenge di la profeții penena. Lasă-mi seama dacă do pralale că po internet jan but catalgaje ca si pel pasletni vremi ca penen legaje profeții, ai ci vas din la cangereando pachamo, numa vas din la cangerea ande dar. Penel lentume sama că n-ai cadea. N-ame când conecte dilarel tume. Acana vasca divano ando tritor amol.
Că mai anglal, musai te vele apostazia. E apostazia bușole manuște perente leanda pacea mavri. Musai te vel mai anglal penel apostazia. Nadaran, dic semno penel, musai mai anglal te vele apostazia. Ai trubul o manuș, lena sulimasco, te revelilpe. O manuș lena sulimasco, te revelilpe, so anticristo, cana incă dicenles le manuș sar manuș. Acana penel oșav le dușmanosco, le bibahtalesco. Ujam cotesca vele sar oșav le bengesco. Ca este revelilpe ando duito cotor, le trâmbăr și ai dopaj le duito, ca este revelilpe ujam sar spiritual gela. Macarte că volo manuș, numai sar spiritual el pesquizor anda spiritul lumea. Vos se penelo dușmano, ca e vas del pe saco falo so bușol del, vorche cangări. Taviando templos de tolpe, ai ste beșel, ai site cărjol că vos odel. Dicenso sodromle anticristosco. O ponto barol anticristosco, vos te avel politicanto, vos te avel economo, vos te avel andaltema, vos te avel humanisto, vos te avel dictatoro, vos te avel zuralo. Ma saco de la gelit sinelesche. Ja ne sosi o anticristo, barol religious manuș, că eram o parol merel ti del vando templo Andrei. Parol merel ti del vogu gimo. Parol merel, pasaco gela că nașunel del var cangerea, cotevo țârdel. Anda codo, leschi mai bari buci. Asta e cărălo dușmano, pel cangerea. Că godi vașunel cangerea misioni buci de leschi, coce țârdeles, că coce zuma vel votena tel Andrei, cotartele lo vudimo, sosel de lesco, del pesco. O dușmano, hai saca de asileso anticristo, că o anticristo se n-ai duho, manuso anticristo, numa volo parcă o șaf le dușmanosco andomas. Hai, o dușmano, lel pa anticristo o tanan de cangări. Anda codo anticristo este vel fanatic religious manuș. Anda codo zuma vela sal religiem că butubila șolo, sal doctrinii te tolan dictan. Vi acestele na sama, le manuș că ruven că cărem pe sal religii te tasan dictan, sal pa chamata că calam budarena me cu clohala me cu corimola me na cărjon opfa că le manuș ne so cărân avreal mare ni de bravo, ia cela și manuș că cala. Un cine sama sa pe bari, un ton sa dictan. Ce la și ce cam limo, că cam imo sam, că hom sam, că la și sam. Acana șunen. Ando pasto penel, dentro me gândo că mai pendem tu menge, cana sâmas tu mende. Ai tu me janen ando șoptor amol, so increle spalpale, ji puni reveli la pe, ca peschi vrea mea. Tu me janen so increle spalpale. Si vare so increle spalpale, te n-ai voia te reveli pe. Ando eftato penel, che vuja miscilpe o secreto, te anclelavri, lena sulimasco, miscilpe, end time. Numa musai, codoca si acana, pa geno del duma, pa corpo del duma, juvindo, codoca si in acana musai, că increlles, te avel avrilino. Atunci tom n-a revelit pe dușmano. Cum se că așa veles te n-a revelit pe o anticristo sar person? Cum se că doca musai avri ancalado? Mai îngal s-ar te revelit pe o anticristo. Cum se că do? Dui gene ferdi și avem. O Sfânto Duho, aha, o Sfânto Duho se că încrelles. Ei, so de o Sfânto Duho se tradino pe pescomeșin te crel peschibuci la cangereasa, naștil te avel te revelit pe o anticristo. Că catera mo pa geno, că ramo vo, o. So de so Sfânto Duho, naștil te revelit pe dușmano. So de so Sfânto Duho ande pescomeșin ande peschibuci. Pala sos te viloca te o Sfânto Duho. Sfânto Duho viloca te juvenil la cangereate, del traiul la cangereate, piravel la cangereate, preperil la cangereate soste. Și poges cată rapture. Cana o Sfânto Duho pescomeșin peschibuci, brum, lelala, saco do momento si, o duito patreta cana, conseca în crele anticristos, e cangeri.
So de kangerisi na stilte revenit pe o anticristo sar person, na stilte lelo stage, na stilte lelo bühne. Vujam mischil per amor, mischil pe că vujam di caz, veando end time ai shai di caz, sar di clau Moses de dural, jando Israel, veam di caz vujam că vujam mischil pe. Numa na stil încă te revenil per amor, ji canavela avrilino, pasoste se o avrilino, o della le henojos avri, rapture, sose avrilino, lava tu avri angla ceasul le zumai masco că se vel pe sai lumea, Apocalips 30, rapture, sose codo avrilino, jak že nosíte žálu kaverašel, jak že nosíte žálu kaverašel, soskodo rapture. Soskodo, andek momento čava sam savogo mulenu, ma savogo parude, margio la jak, parude la maro stato, andek glorifime stato, hai malaju vas de mulen sa pe saiek vremea, hai malaju vas andi unity, ando ceri, hai stejească marorai camarodeu. Codosi o rapture, hai codo momento, n-ai le semnurea. Si semnurea că vă mișcil pe o dușmano, numai că rapture n-ai semnurea, că ca doșa cărgeul sfac un momento ca date pașesam an de vremea. Hai că tera mola cana, atunci reveli la pe o dușmano, pala codo, pala cana silini avrei cangere. Codolesi te mudarelle so Iesus, anda haburo, anda vozduho pescă Mosco, ai ste cărel te gătolpe, cana vo avela. Ca ce del duma pa second coming le Hristos cu vujăm. Alarde? Sac texto, numa vujăm pa second coming. Ca navela mudarelles. Ca de Biblia ramol ando deșuniato Revelation. Ca navela o Iisus pescă sfântonența, o Iudas o tot pali ramol ai deșuiecto, pescă sfântonența vel, conscodea. La cangereasa vulel palpaletele, ca na mudarela le anticrist. Sar la cangereasa. Că angla codo lea la cangerea, adică scurto momento vas dea la cangerea, încă la dea la vri, lea la vri. Acă n-a cam afti penaftu mengă mopral, că trubul teleras, co end time sar iec bari vorba că na penaf, contexto, siles iefta periodurea. Mismo pali corpo rapture, Entrückung, tribulaziona, second coming, poduito data canavela, millennium, cris, traio poveco, oraio. Eta cada la efta geli se sa ande eschatologie, numa trubulte genas, a mesa macana ando end time o de sa paluno, și ai mutas panși anglă de șurui, ai ci sam inke ande, numa vujam di caz la că mișcilpe, anda cu dotru buteleras, ci genas ceaso, ci genas ges. Ugo vremea, si te cărgiol o rapture. Hai pe codul, da? Ana știți, daratar te preperiți le manușen po anticristo, am trubul pachamasa te preperiți le manușen, te căras le vorbereiten, o Jesus avel sareccior ai ci de la semnurea, ci mare la ndovudar mai anglal, că si te avel ca si gata. O revelation de șuniato pene la menge, pa la peschiterni avel. Și cam afte jaf tumen sa do detailo, pa abeav, că gândim cu pastorul Latsis, tenel tumen ande codo tema Andre, sominilo abeav, Ana tu menge cadea ferețini vorba că ca abia fost Judovicko, trubul te avel tomneala manglimo mai anglal. Hai ca manglimo pocinelo târno, baro praizo la târnea, hai pel la sa egmol. Hai de codea mol motol, tu san muri, hai jic abia sa meu panglimo, jica n'aveva potuto pala tutte. Cadeu Cristo, panglea pe la cangerea sa, cangeris le schitărni, ca jucre pe 2000 bărș. Polocoro gătol codea vremea, a codea se vremea le naționenghi ca gătol, s-ar gătosai le vremea la Juleachi, că să-ți deșudui bărș nasvali.
La pescosa stimo, kada gătole vremea polocăz la cangereaki, cana e cangeri ave la vazdini, lel pe Iesus pale le jdovonța. Hai, sala lumneasa, numa o main point-o stevel, o Israel ai leždaja. Te sunt tu model, te jutil tu model, já na privitu me janen le Bibli, numa musa catarodel te avela me kodoma klimo, te zumavas legeli te tas andiktan, petaneste. Andakodo, pralali Canadas numa pa eschatologie, na holabun ko universi, o meaning, o Meinung, o opinion, que shavel kada, shavel vi kada, que eschatologie se sostavel pe mine depenem tu me gedan dagor, nai sar le caver doctrini que musa te penas exactus kada. E gela si che cateca rasferdi otlomacimo interpretația profețienghi, hai so pașosca vremea mai buta le ras. Hai pa la codosa mea le ras în școala bris, codohula va stumența, hai zumava sal varianten te na cas, sale opinion, sale Meinungen, te di cas so să vi A, B, ai vi C. Hai so să mega mai zura de Biblia, pe codoca masteșas, ai te încărjuvas că sa mezor pe vorba le devleschi. Te jutil tu mengodel, te sunt soltu model savoren, gindi fai pachav că din hazna, ai vimelem hazna, ai acanasti na căla maru pralulații, ando second part pa end time, ai kada polo coros găto sarasca do divanu, că ujam de dui curcă piravazles, că sam cada la jazz vi că ste mecas pushimo pa cadosa, ai discuti saraz, or că pușas, că ste mai vela pushimata, me casa canati na căl camaro pralulație, me mangafti sunt soltu model, te jutil tu model, te zurarel tu model ande peschi vorba, hai te nadaran, numa te pacan, că vite velo rapture ages, le la meu Iesus pesa. O del te sunt soltu me, ai te jutil tu me, ai te sunt soltu del pastorlații, de ande divanu. Amen, amen. Naistu că pastorlații pe vorba le devleski kai slobodo sasamenge te shunas, cha acest kaki vrama sona kasi mange personal si et kuch vrama kai cha acest budelma ande muro pachamo ai viande kaki vrama sona kasa kanik que te shunas si vorba le devleski per javela marotrayo ai putrela marugindo pa kodo sosiogindo le devlesko pamende. Mange si interesno que acá ande kako part so shundam tuta pastor sa se sari historia entrego historia pa end time diclame koto historia bibliaki mange si ande kako second part so si mande akanik si mange importanto važno si mange exemo te sikavam mai but praktika soski buci kerel amensa ko di buci pa end time. A me diclam que vian de cacala curque sogorbindam pa coco temato pa end time, diclam que cacalatrim bucha o Israel e cangeri ai naziona so cipa champe sile e punto sile e cotor vrama caudel. Ai le devles sile saconesa et historia vicod lensa ca cipa champe si te aven pet gor kai si tavel bari crisi kai si cavela menge ogor pa apocalypse kataho Johannes dikas ke et baro ustaimo le mulengo si tavel o duto ustaimo kai si cavela menge e Biblia mange si ando focus ai kodosi mange importanto te dikas ande sosko tan sosko effecto lel saka kalabucha pe kangiri le Jesusoski. Amen trubula me vortan de kaki vrama, ame janas ke Biblia si cavela menge pralale ai kako si mange ande kako ande praktika, chica ma bute in graftu me ke ame janas ke o second part si mai scurto saro angluno kade kerdam ande kakala kurke kaki buci, mange si važno sosko karaktero, soski buci le landi praktika pe kangeri per amende. Per manush, ka si born again, ka trail o duho le devlesko andamende, ka ame le chinas pe amarurai cabol del palpale. Sasita avelco di buci. Agis cam scurto te lamma tu mensande vorba, sosco effecto, tu pendam pastorlazi agis o evento sosita avel, e rapture sosita avel, ai sosco effecto sita avel amenge co di buci. Ame janas que nai semnura, cana sita avel i rapture.
Ame chijanas o jes, chijanas o chaso, chijanas o shon, ai vi oberch chijanas. Numa i Biblia purila menge, ai penela menge, ai kodo si mange intresno personal, si mange intresno, sosko efecto, si te avel pe amende. Ame shaina kas ande kaki vramai anglunika e samakanik, vie kangirile Jesusoski, trobula hope, trobula me Hoffnung, vie ande kaki vrama te janas, sole shil pe amende, pesos te dedicas ai sosko focus telas. Ai kama vexkurto momento exemo cerate si kavab inke yokfach amenge la kangerake le manushenge po Facebook kama vi kaki buchite si kavab sosko efecto si te avel bi rapture pe amende mai anglal sakte ja satunchi mai dur ande rigale chereski che te dicasa ando chachimo ame ande kako sistemo la lumako kai trainas. Musa te penasa maro sistemo vi Biblia penelando Romani si cavela mengo apostolo Paulus che kakivrama kai samame anelvi parimos permende. Pe ye krik sam legindosa andi amperetia le devleski. E Biblia penel che pe ye krik sam ande rigale chereske numale purnensa sampe kakipuf. Amaro duho andral rodel paladel a Musa te penas operado mas le manushesco. O bezer obino kasi ando stato le manushesco tsir de la me sako je sako momento palpale ando sistemo la lumaco anda koto te penas make sam pe kaki puf inke si ye krika tsir de la me ande kako sistemo musa te penas bengalo sistemo si ai pi averi kamaro duho le manushesco tsir de la me pirikle devleski tande koto parimos ame ande kaki vrama trainas ai kodosi te revdinas ande kako momento anda kodosi mange importanto pesoste leshil e kangiri le Jesusoski ame janas kaki vorba rapture vo lela me ande jes ai kote kama ve du tringindu mai anglal sakte jas mai du ande kako texto kama va amari hope te sikava menge ai vi kama ande praktika te penaf le manushenge po Facebook amare palenge amare peange vi amare cristianonge ande kakivrama kasi parimos faima petute ai chijanes pesavo tansan kama ve buci te penaftu ke savo apostolo Paulus penel o parimos kasi akanik pe amende chiperel ande vaga pe gloria le devleski kasi te revelil pe chave ai pesce le devleski dedicasa ande vorba dedicasando anguno Tessalonica capitolo star de jueta Adis raklem ando studio, raklem intresno vorba. Ai kote penel che site tir de la me opre. Vai te penas sa penel ando texto krikitsko, penel ek intresno vorba. Ai kodo si mange important so kamafte si kavaftu menge, penel che site chore la me. Site avel o Jesus, ai site andek momento ka amet chijanas, site tir de la me avri anda kako sistemo. Di kaki si rapture sosko efecto si pe amende, sosko efecto leshil pe amende. Anda kako parimo, so si parimo pe animi le manushenge, so si churches dik ando duito Corinta, te kame shairamosares fuke kakala textu rachika masate ginavas, numa amare pralka diken shairamosaren penge vai shai ginaventu menge. Ando duito Corinta capitolo 5, ferzodui penel che le manusheschi anima cipil andral andiamende cipil variso kai rodel by skepimo te tir de la me avri ai kaki rapture si et momento kai ame janaske anda kako parimos sosi ande anima si te la me avri anda sistemo e bezehalo sistemo kai sam anda sistemo kai kako parimos le bezejesco ando stato le manushesco a shavela me ando chachimo musa te penaftu menge ando duho sam free ando duho siame freedom numa ando mas le manushesco ai kodosi mange agesso ginadem si janeso effetto pa kako rapture si che si te avel te chore la me avri anda kako sistemo ai te pande la me kako si mango duto so anel manga ande muri praktika le pachamaski bari hope ai baro pachamos pesos te kamava jesan de kako part practical te si kavava menge kade sarlela me avri anda kako parimos ande kako sistemo
pandela me ande kako momento amare raesa. Ai kako sio efecto pralale pesoste amaro yilo shaile shil. Pesoste churches amari anima ki vanil sosi kaki rapture sosko efecto si per amende kote penal churches que ame sampangle atunchi lesa amare raesa so bushol peso que sa entrego naziona paniver academanush entrego historia ande kakala dui ezera bersh historia paniver academanush ande kodo momento si ta avel so eg unity ai perjolpe kodivrama perjolpe kodo momento kana penel vio Jesus ando Johannes de Schustato ai jane so kamavan de kako parte si kavama menge sosko efecto le shilpe amende sosi kakibuchi kanavelo Cristo ai chorel pesca kangera chorel pesca terna preparisar dasla pochindasla panglas pelasando chachimo ai godo habla un momento de chorel pesca terna ai kote si kavela menge que sale manush sosas never akade andi historia la kangeraki ande kakala du yezera bersh historia kangeraki sa pirusar lang la du yezera bersh shorjila so du khole devlesko ai si kakivrama inevi angluno brishinka avilas kasas le manushen e shanza pekodo te kerjon yek le Christosa kote sa entrego historia e Biblia penela mengande amaro texto ando e angluno Tesalonica capitolo 4 de Shushofa de Shuefta que vorbil pak ustaimo same le mulengo ka mule ando Cristo kako si special momento kodo si kako momento pralale ando chachimote penas entregue historia la kangeraki kote perjo jane soste que sale manush ka mule ando Cristo ai kateresas pek punto kamusaik momento gindo te dasame amaro texto penel angluno Tesalonica capitolo 4 de Shushof e de Shuefta kote pominil pak ustaimo pak odla manush ka mule ando Cristo kako si et kotor ka si kavela menge i Biblia o angluno ustaimo ande Apokalipse capitolo bisto penel o Johannes o apostolo penel bachtalo si kodo manush ka si et kotor pa angluno vustaimo le mulengo que prale o duto merimo nai ci soskizor palende so bushol pekodo a me si te di kasi ek buci i Biblia penel te di kesa ando angluno Corinta de shupansto si kavela menge et in tresno texto so kamaste ginavas le sek momento yo kote penela menge te kamesh putra si Biblia angluno Corinta de shupanj bishtai dui mange si akanik važno ek momento te di kasando sistemo le shichari masko que kate vorbilo Paulus pak ustaimo angluno no akanik musa te dasa megindo sopu sholpe kako angluno vustaimo katarle manushka mule ando Cristo kako si mange baro efecto amenge la kangerake ai godosas vio problemo ando Tesalonica lil so ramosardas so skirindas o Paulus que kotesas le manus so shundam canas le hope gavon gindonas que socia mare manushensa so mule socia mare manushensa so geleta ramensa soski hope siame ai kotesi kavela maro texto ai kamaste shunas kamaste ginavas ando angluno Corinta de shupanj bishtai dui kako siet in tresno punto kamusai exemo gindo te dasame a medicla mechanic i rapture si kakibuchi o Cristo avel ai chorel pescaternam lela me andek momento ka ame chijanas poduto diclam che ande kodo momento pandela me ai kerjuvas ye i Biblia penel che voi si o sheiro la kangirako voi si te pandel amen kasam jivinde ai vikod la manushka mule ando Cristo ai codicia mari hope che janas so kerjolpe ai dika kanika kivor baso penel angluno Corinta de shupanj bishtai du shuna kanik so penel kade sa sale manush
mule ando Adam, kade sale manus, site jivindin ando Cristo. Sako yek peneli Biblia kani, sako yek ande peski ordina. Musa te janes yek, vi ande kako angluno ustaimo, siek ordina ande leste. Si mai but eventura sarvi pendaso pastolatsi si mai but perioduri. Ai vi ande kako angluno ustaimo, si trin perioduri. I angluni perioda sas, che o angluno penel kate ande maro texto, saso Cristo. Ai musa te penas ande kako evento pa angluni ustaimo le mulengo saso Cristo o angluno. Soste penaftu ke vi. Anda kodo ke o Cristo ustilas pomindi. O Cristo saso angluno ka ustilas anda merimo pomindi te trail. Anda kodo sas o Cristo ande sale bucha o angluno. E duito perioda pa angluno ustaimo, si te avelo ustaimo pa kodla mule ke mule ando Christus. Ai katera mosare la canik o apostolo o Paulus ande amaro texto angluno Thessalonica capitolo 4 di clama canik che sale mule ando Cristo si te vusten andek momento. Ai kako ustaimo ginel pe ferdi kod lenge ka sas born again. Ka o duhole devlesko trail ando duhole manushesco. Ai von si o kotor pa angluno ustaimo le cristianongo. Kaki si duto perioda pa vustaimo le mulengo. Atunci si cavela menge ande apocalipse. Dica cani che penela maro texto ando angluno Corinta de chupanj bistadui penel che si et ordina. Vi ando vustaimo. Kako si mange tista importante buci, vi ando si charimo, vi ande doctrina, che o angluno ustaimo si ande trin perioduri. O angluno si o Cristo, o duito si, e kangerika si born again, numa atunci si inke trito grupa, ka si vivon inke et kotor, pa angluno ustaimo. Ai kaki grupa si kavela menge, ande Apocalypse, capitolo 10, verso 9. Amangaftu te ramosares tu ke kaki buci, ke kote complet, pala kako vustaimo soginavas le sakani, atunci si complet o entrego angluno ustaimo. Ai kote vi pandavel o Johannes ande Apocalypse, kaki vorba kana penel bartalo si kako manush, kasi et kotor, kasi yek anda angluno vustaimo. Ame shundam ke andi bari trabolaziona so avla trin bech tai dopas, kasi o focus legido vura. Ame diclam che si è vrama amenge per nazionori, per kangeri. Codi si è vrama amenge. Cahalle Jesusos e briga per nazionori. Numandi bari trabolaziona. Dixo penel ando Purano Testamento ando Jeremia si cavela menge che kaki trabolaziona busholpe le Jacoboski trabolaziona. Anda kodo musa te penas yek punto ai butivach pominisar damles. Andel Jacoboski trabolaziona nai ando focus e kangeri, nai ando centralno punto e kangeri soste, che kaki trabolaziona rodel pala Gidovuri, rodel pala historia e Gidovani, anda kodo de patrito starto capitolo, giando deshu ignato capitolo, nai e kangeri anda Nevo Testamento abapominime. Ai kate di kasakanik, ando capitolo bish, verso shofan de Apocalypse penel, ai kako kama sakanik te ginavas, te panda sakanik kaki vorba, sosi o angluno ustaimo, katar le mule, ai soski bar silen, che di kakanik vian de kaki trabolaziona e duto le trin berchtai dopas, si manush kai prinjaren la anticristos. Di kenan dek momento che voi sholpe ando templo, sa soginada makanik ando duto Thessalonica capitolo duto soginada so pastolazzi, a me diclam che voi cirdel pi religiona. Voi si che sabo manush kai zumavel te clicil e pachamata kai zumavel vite a chavel janeso o pachamo po yek del. Dica cani che
Kakobaro politikanto sosite avel o anticristo, vo biri abuchate kerel, so churches biri legidovonte dilarel. Te dikasa kanik ando Israel, dikas pekodo plain, kasas o templo kata Salomo. Kote si ando chachimo, ek Moshe si kote, ayatun si kote, mai but viarisi, mai but religionu rasi. Ay ando chachimo pekodo tan, si te vasden, kako templo sosite avel. No akani ke baro manus site avel, kabiril sa e religionu rite pandelandek tan, soste ke musai tante meken. Vorta pekodo plain, kasite vasden no templo. Ai consite avel che sabo manush andi religiona, che sabo charismatic manush, che sabo manush ca janel churches ti dilare la intregonaluma te slobodo te len te vasden o templo de neves opre. Numa kodo templo vas del vo pekodo vo te shol pekote andre palakodo. Ande kakala palune trimber dopas voi site avel kodo te dilare legidovon. Ayo jidovo site pinjarel atunshi. Que kakonai amaro Mesias, kakonai soskepilame, kakonai somukela kanik amari misiona, amare sacrificura, amaro zakono jidovano te keras de neve soste que voi penel que vonte rugimpe po anticristo. Ai ande kodo momento le jidovonge yaka site puter John ai kote ande kodo fixed point, ande kodo momento lelpe le Jakoboski trabolaziona lelpe. Ai sosite naken ande mai palune trin berchtai dopas. Ai kote dikas e bari Trübsalzeit, so skiril amenge e apokalypse katar o Johannes. Kai sikavel amenge, sarpagene sigeln, saraven le tropetura, saraven le chare kai shoren avri, saraven li bari trabalaziona, che kote lelpe atunshi. Kaki vrama e pari le jidovonge. Ai ande kodi vrama musa te penaftu menge, musa te chas le trin chovala, le dui marturi kaisi. Kote si pari vrama, ka ame ande kaki vrama chisama me, soste, ke kodi vrama si le jidovonge. Ai ande kodo chaso, akani klemange sama so penaftuke. Ande kodi vrama, vibut mertura site avel. Mertura si manush, ka anda pengo pachamo, meren. Kai cipo minin le trin chovala. Kai cipo minin orugimo po anticristo. Ka ando chachimo prinjaren. Che o Jesus saso chacho Messias. Ka prinjaren chaches, ka kivrama ka cipo mini sardele Christos, von do shaile ande ka kibuchi. Ai von site na kenek vrama e Biblia penel, che roden o meirimos ai chirakenles. Ai atunci site aveli vrama, kasite meren but jidovuri. But manush ke cipo minin o sistemo kataho anticristo. Ai kodle manush ka merena ande kakalatrin berch ai dopas e palune, vilen silek ustaimo le merimasko. Vilen silek odo momento, te vustavelle odel anda merimo, vilen te sile et kotor, antail te sile, pa angluno, ustaimo andamerimos. Ai kodosha ginavasa kanik sa sorprendem ande Apocalypse capitolo bisto verso shov. Shuna kanik sorprendel. Svunsome ai svunti si kodla kasile et kotor pa angluno ustaimo. Brale naile zor odulto merimo. Ferivon si taven rachale de vleske, ai le Christoske. Ai von si te poronchin lesa, pek ezero berch. No kata ando chachimon de kako texto te ginavesa kate, di keske vilen. Silek ustaimo, kodle manushen, sonakeno merimo, sar legido bura, ande kakalatrin berch, ai dopas e palune. Ai kade komplikilpe, kade komplet gerjolso, o angluno ustaimo. O duto ustaimo musai kenaya me but vrama telasa menge akanik, o duto ustaimo sipala ek ezero bersh, so site avel e amperezia le devleski o ceri pekaki puf. Kodo avla o momento, te boldela o Jesus pesca ternasa,
palpale pe kaki puf. Te habla puterdes o baro biaf te habla. Puterdes di kakala gene, kai mule ande kakala trimberst dopas. Amna vivo un kote pache ande kako millennium. Kako si musa te penas o gor lavramako sikodo. Kako si o agor lavramako kai ando chachimo san pe kodo momento. Kagetol pe chaches ivrama pe kaki puf. Kai sa eternal si te kerjol, sa evi si te kerjol. No kate si jek važno punto so vian de doctrina musa te janas. A medicla mecanic o caractero o effecto so si pe amende. O Cristo and the rapture avel ai chore la me avri. Kata chore la me avri anda sistemo o bezejalo. Anda sistemo ka anel kino pe amende. Ande kodo momento so kerel pandela me. Sa e intregi manush ka sas nevera kade. Vikod la kai mule, ai vikod la kai sijivinde. Ai so kerel jek unity, jek Einheit, ai pandelpe amensa. No kanik si te dikas ke si jek važno punto ai katelo ke sa jes abageto saraf ke bud vorbi shunda. Pala kako te malajuvas lesa le Jezusosa andek area chereski, andek drikle chereski. Dike važno punto musa te penaftumen gandi rapture voci tolpesko purno pe kaki puf o Christus. O Cristo ci sol pesco purno pe kaki puf feri jane so kerel cir de la me ai Biblia penel ande amaro texto anguno Tesalonica capitolo 4 penel che a me eterni ai vile mule ka ustile ando Cristo ka ustadas le odel a me malaju bas le Cristosa ande rigale ceresche. Jane so site avel sosko effecto amenge et baro triumph et bari victoria. Ai janes angla kaske yaka angla yaka le dushmanoske. E Biblia penel ando Efesa capitolo 8 penel che irit le cereschi ande kako sistemo le ceresco janes con poronchil janes con si orai ande kako sistemo la balvalako o dushmano. Le dushmanos co sistemo si kaki rit le cereschi. Ai janes sosko gindo sas le devles le skiterni, le never academanush, le ustade ando Cristo, angla fața le dushmanoschi, angla fața le bengeschi, si te dikel i victoria la kangeraki, si te dikel kana anelo Cristo pesca terna kere pomindi. Cote penel amago texto ando anguno Tesalonica capitolo 4 penel, ai cade si te avel e kangeri pomindik amare raiesa pesche raiesa le Jesusosa. Numa musa et punto te anas pala kodote malagilam vikere la tunci o Cristo e bari buci. Mai anglat sa teresas kaubiaf. Mai anglat teresas kote che vi anglat crisi le Christos ki si teresel les kiterni. A me shundam a musa te penafko do mai skurto ande kakala dutrin vorbi inke. O židovano biaf siles mai but kotora. Angunes dikas sate penas pi romani et mangaimo. Sa pendas o pastolati che o ternopel l'eternasa e pohari molpel pocilo praiso andalate. Ai musa te penaftu menge kaki buci che pocindas peskeratesa. Pocindas et baro praiso kodosas pe kaki puf. O Cristo ando chachimo avilas pe kaki puf te pocil. Pesca terna. Ai te habla o momento a cani shumange misto. Ai che habla mai scurto kako. Te habla o Cristo andi rapture te lela me. Cote si te kerjol eg buci ando ceri caudel. Ai codisi et garadi buci. Si eg ritualo, si eg buci et practica, so jane so kerel, cote resel eterni angla pescorai, telel pesche gada e biaveschi. Cote resel eterni angla trono l'eternesco, telel pesche gada. Ai codo si charimo busolpe che resel angla trono le Cristosco.
Codi buci te avla opral o ritualo e biavesco, codi buci si garadi. E Biblia ci penela menge bud bucia kote. Sia menge dui textura, kod lascia iskiristu che opre, oniam so penel de Richterstuhl Christi. Andi krikitsko si busolpe bema. Bema busolpe che torgiuvas an la crisi so kate cijalpe patraio vai pa merimos. Codi si te avele crisi, c'è zurales faithful samas. C'è zurales fidel samas. C'è zurales pe kaki puf so traindam. Chuchilasa sa me pashaleste. Ai pala kaki buci si te pocil pescaterna. Si te del pescaterna. Cote si dui textura șai schirisle tu che opre ando romani de șușta, ferzodeș, ji de șudui șai ginaves. Atunci șai ginaves ando duto Corinta capitolo 5, ferzodeș. Cote si le textura ca exemo si cavela menge pa kaki buci. Numai că ani gresav pe momento ca nu sa spalpale te avas ando sistemole și ce a rimasco. Ande codo momento ca na ciorelo Cristo pesca cangera, ca na țir de la me ande caco sistemo avri, si te kergio le bari bucinche. Ai cote penela menge che le statura, le cristianonghe, si te parugion. Cote si te ave le transformazione a mare statonghe. Janaf che fai ma bute manushenge te shunena kakalavorbi, fai ma pari bucisi. Numa musa te penaftu menge, te dikes ande ci Biblia. Ai akanik lokes geto saraf kaki vorba, ai lasa menge inke yo farek nevo part. Te jaftu mensa inke mai profundo pe kako punto. Numa kakala trin punto asimange važno te penaftu menge. Kate sasek ustaimos o anguno. So si kavel andel trin perioduri. Ande cada momento kai țir de la me opre, cana sie rapture de la me, paruvel le manușesche staturi, le cristianonche staturi, anda statura puviache, peneli Biblia si te gergion statura ceresche. Ai pe caco momento, cam avdu trin vorbin che te ginavaftu mensa, ai mangaftu te putresci Biblia. Janavando scurto che savo baro temato te anas, janas che si paro temato si but studio kai si te dicas, si te rodas le textura, numa sam pangle and excurto vrama, e zumava sarmai fede pralale, te dicas so penela menge Biblia. Puterci Biblia ando no Corinta, de shupanch, panvar de stajek, jibanvar de stajduj. Ando no Corinta de shupanchto, panvar de stajek, jibanvar de stajduj. Adic so penela apostolo Paulus. Dicen pralale penaftu menge secreto penel. E buci garadi penel. Ex secreto si cavela menge secret. A me ci avasa samule penel. A me sa e cangeri cana penel a me cote vorbil pa cangeri. Cote vorbil pa manushka si born again. Ai voi penela canic. A me ci avasa samule. Numa saco iec amendar. Si te avele se transformaziona. Transformil o stato amaro. Ai penel andec momento. E Biblia penel sar margioliac, saripaloni trompeta bashol. Ai cote penel, si te vusten le mule, ai si te len buci socinachol. So parugiol pomindic, pi eternity, pomindic soavel. No cate di casic texto che Biblia penel, che e cangeri so si born again. Kako si ye kotor anda rapture mai anglal teresas. O bralando trono le Cristosco anglalesco. Si et momento andel rigale ceresche, kako si o effecto pa rapture, kako si o effecto pa entrucung, so amesite nakas. Ai kote penela mengande amaro texto, ando ferzo banvardesh ai banvardesh taye. Mangatu kakala texto rateramosares tu que opre. Angluno Corinta, de chupanch, banvardesh, ai banvardesh taye. Ai cote penel, kako penaftu menge pralale penelo Paulus. Pale si cavela menge Biblia, che kako secreto, kako secret so si la cangerate.
Kako si manushenge kai si born again. Kakala si manushenge kai si paashe ando angluno gustaimo. Kakala si manush kasi o ducho le devlesko andelengo duchai penel. Orat tayomas. Nashtik len le riga le ceresche penel. Nashtik resel orat aio stato andel riga le ceresche. Vika ki buci penelo apostolo Paulus kai rimolpe. Nashtik lel ibuci kai mindik ashol. Anda kodo penaftu mengek secreto penelo Paulus. Ame chia vasasamule numa sako yek amenda. Sita avel andek transformaziona. No kate si yek važno punto. Andi rapture ek effetto ka avla pe tute. Ek effetto ka avla pe kangeriso si born again. Si yek buci. O bezechalo mas. E buci ca tsir de la me. Ca chi nos indasa me berscenza. Ande codo momento, ja ne so sia Mary Hope. Te di casa pi rapture, te di casa pe codo jes. Te avla o Christus de la pesca cangera. Ande codo momento o kino le masesco. Nayaba. A jes penaftu ke buci. O mas le manushesco. O mas le cristianosco nai born again. O apostolo Paulus penel ando lil, ando romani lil penel, che voi janel che ando mas le manushesco nai lashimos. Voi janel che ande cotorale masesche si o bezech penel o apostolo Paulus. O Paulus penel o mishtimo so muroducho kamel te vortarel te kerel, chikerel. O chorimos so chikama, kerav. Ai atunci avel kako karimosca si kavel andolil karing le italianuri. Penel kaki vorba konsi kote kon skepilma. Angla kako stato kai si perado. Angla kako stato so si choro. Ai di kako si o momento parale. Canaxir de la me opre ai paruvel le statura le puviache. Paruvel le ande statura le ceresche. Atunci pergiolpe kaki vorba che naya ba ek buci ka ashavelame. Kamaste di kas mai du. Kako si pralale kako vustaimo kai paruvel amaro stato ande stato ceresco. Kamasek momento te di casa kategeto sara vi vorba po ages. Ai pala kodo si te keru inke yek part ka vorbinaf patrono le Christosco. So avla amaro poci. Ai pa biaf so avlando cerio pral. Ai viando millennium pe kaki proof. Numa jes kamaf kako punto te geto saraf tu mensa. Anglunes so bushlaspe o angluno ustaimos. Soske periodu risas ande tri. A me declamo angluno sas o Christus. Eduto sas le manush. Kamule ando Christo ta vicod la gene kai train inke. Ai o trito sas kodla manush, kai si te raken pengo skepimo, ande mai palune trin berstai dopash, ai so mundaren le anda pengo pachamo che chili nelle semdura katoro anticristo. O duto so kamosa geste si kavaftu menge si kako, sosko effetto sas andi rapture karingamente. Voi chore la me avrian da sistemo la lumako, pande la me pesa, ai paruvel amare statura ande statura ceresche. Sosko effetto avla. Dicande ciò texto mangafte lesci Biblia e acate loques geto sara. Anguno Corinta de chupanch, ai oferzo starvar de staiduto. Cote penel, che cote si te las extato so ciri molpe. Et in tresno texto si, et momento in che te shunes pemande. A me si te las extato so ciri molpe. Cate si et gindo pala il so camelas o apostolo Paulus te si cavela menge. O Paulus camelas te si cavela menge le armaia so saspo manush. Le armaia so saspo manush kai reslas ando bezer ande kodo momento si tavel pago, si tavel pagerdo. Amete di casando anguno Moses ando che sdimo la lumaco. Di casando trito capitolo ai de su eftato ferzo giando de su ignato ferzo di cas saravile le armaian de kakipuf. Cote si cadasso del le paia si te scinentu ciocialo marno tenerisa.
Kade sa anda praho la shardem tu, kade palpa le praho site kerjos. Kado ando chachimo, saskodo kamusarel le manushes, karimosarel le manushes. Ai janeso ande kodo momento kanasi rapture, ande kodo momento paruvel kakala armaya sosas ando stato le manushesco. Kakala armaya kaisas ando sistemo la lumako. Kakergilas yek le manusheske masesa ande kodo momento. Si te lase buci sochiri molpe. Musate penas ando starva de trito ferzo sande kako texto penel que si te las extato gloriaco. Ginavan de čo texto. De šupanšto capitlo ai oferzo starva de trito. Kote penel kade sa si te pagelo del le armaya le maseske. Kako maskai rimosailas, kako maskai nazoran del este, si te lel pepeste extato gloriaco. Kako si ando chachimo e stempla janes pasoste que omarimo le masesco sigata. Janeso kako efecto kamav le manushenge te sikamav. Sosko efecto hablan de kakibuchi, ame butiva, vorbinas pa repcha, butiva, vorbinas pa kodo, que lela me odel, numa sosko efecto hablan de cada momento. Te de la me opre andoceri. Mange sasiek interessanto texto ai te kames skirinles tu ke opre. Kako stato gloriaco kai sitelas. Peneli Biblia ando Filippa trin bistaiek penel. Che a me si te avela me kodo stato so sascau Cristo. Cadessa vustila so Cristo anda merimo, te nabistres. Che o Cristo saso angluno. Voi saso angluno, so ustilas pomindi. Pi eternity, voi saso angluno. Ai le duti samame. Ai kate penel amaro texto ando Filippa trin bistaiek penel che amaro stato canazir de la me opre, già ne so sarlesco stato si te avel. Ex stato gloriaco, ex stato ustaimasco and exor leski. Kate pralale kama vie gindo te dafto me mai dur. Mange sasages val no yek te hachares. Socio effecto pa kakibuchi che amele shinas. Pegrai so avel pa la peschi kangeri. Kamafte si kavaftu menge svunsimo socian de kakibuchi. Sarpendas o apostolo Johannes ande apokalipse. Bartalo si kakomanush. Kasiyek anda angluno vushtaimo. Sobusol pekodo. Que siame kakibuchi que paruvel o stato operador. Ai Biblia pene kodleva urbensa. Te anasi pacha mascaramende. Cade pandavello apostolo Paulus ando anguno Thessalonica capitolo starto penel kodlevo urbensa te anasa mari hope. Kodlevo urbensa te zuraras tumen. Kako effecto suscite avela me andi rapture. Ande kodo momento kana paruvel odel o stato operador ai della me stato ciresco. Jikate ages kamafte pandavav. Ai te sia me chaches andek ave studio in che kakivrama palakodo te parudas o Jesus amaro stato andiricle cereschi a tu ciresas angla bema angla trono le Christosco kote ka preparil pescaterna po baro biaf numa kakibuchi kamas andek ave parte vorbinastu mensa te sun soltu menodelae kako studio kamav rugimasa te pandava gestu mensa te sun soltu menodelae Zumavaste pandavasa mareaka pek minuto ai kamaste rugi saibas. Amarodat kaisano pralan de chocheri murodel. Na istu ke devla pekaki hope devla sodesame. Pekako bizimo sosia me ande chiri vorba devla. Jana devla ke butivar naya me dosta vorbi devla. Te tolma chinas te penas devla. Sosi chiro sistemo amaravra amako devla. Ame janas Jesus ke ame sam devla ande chiri historia devla chira terna devla. Si exurali historia murodel. Ai pecodo devla kamafte na isaraf tu ke devla. Samare pralenge devla, mare manushenge vipo Facebook devla. Mangaftu duchole devlesko. Te revelis devla kakala vorbi devla. Vushoro vorbi te aven murodel ando yilo le manushengo devla. Na istu ke murodel, ke samet kotor tuta murodel.
que Kerjuvas jeg amar eternesa. In Jesu mächtigen Namen, Ruji Salvas, aite kames kote kai san, chapenes amen. Sun soltu menodela e pacciale di vleski tavel petumende. Amen.